Sa mid ka pumasok para. Ray. Aray ko. Save. Bili kayo CD par. Pasok mid. Ready. Pasok kayo mid par. Pasok mid. Si Eli wala. Si Eli. Kailangan si Ray. Si Alex. Kalabas pa. Sige, pasok lang mid. Kalabas na sila. Boss, X videos pa mic nga, boss. Naka-open mic ata, boss. Naka-open man ako doon. Compress. Thank you, boy. Compress na muna par, may scouter naman tayo. Wala pa. Sige, dito lang par. May scouter naman tayo par, huwag muna kayo gumalaw. Pasok ng L. Compress. 3, 2, 1, trap ulit. Si Bako, walang MH kagad. Ano ba yan? Tara, push na. Left and right kayo par. Record nyo, boy, ah. Tara, push na. Ready. 1, up. First target, push. Sige, ubus nyo. Compress, macro ko na. Si Bako, kaninong party yan, boy? Bako, wala kang image, ba't ganun? Natapak R. Sige, compress lang. Pumasok ng R. Sige, compress lang. Pasok muna dito. Sige lang. Uy, ano to? Nakatapak pa lang pala. Lilipat ng L. Dapat ang image. Sige, compress lang. Sige lang. Dito lang, par. Kumalma kayo. 8, Ay na, meron. 7, 6, 5. Left and right na. 4, 3, 2, 1, up. Sige, laban nyo, par. Laban nyo. O, compress na sa macro. Compress lang. Par, wag na kayong mauna, par. May scouter naman tayo. Sa? Right? R. 3 to 1 trap pa mid. Daan tayo mid. Tayo mag-apple ka agad dyan. Papagod yung ginagawa nila. Ano tayo image? Sige, compress nga muna, par. Sitaw? Ba't si Sitaw? Ba't kasi masama? Compress. 3, 2, 1 trap push. Pag walang image tao, ibitaw mo yung sa'yo tao. Pa-mid muna. Wala sa mid. Wala rin ano. Tara, akyat. Ito, akyat eh. Sino? Si Axis. Unahan mo na, Axis. Ready? 1, push. 1, up. Push. Tara, balik tayo mid. Balik mid. Balik mid. Setong ko lang sila lagi. Nakapak R. Di ba na ako par? Sige lang. Balik muna mid. Nag-RG pa. Balik muna. Bilog. Sige, pasok kayo mid. Mga namatay. Hintayin kayo namin lahat, boy. Mga namatay. Yan na Senti. Wait lang, nag-RG pa. Pinapatay sila ng Senti. Sige lang. Dito lang. Compress lang. Dito lang. Boom. Sila maka-RG. Compress na dito, par. Walang ano, ano nga to? Yamit eh. Nakaapak ulit. Pumasok Ano ulit. yung Sa labas compress? pa yun. 2, 1 trap ulit. May Yamete o 19. Baka Upa, nag-gadget. sige lang. Okay, dito lang par. Compress muna. Narangan natin ng RN. Dapat ang Compress image. lang. Compress lang, tao. Makyat na. 3, 2, 1 trap. Makyat na. Ito, cut nyo. Ready? 1, up. Okay, Kabila dito sila. lang muna. Kalma Ah, muna. dito Tara, akyat. Akyat tayo. Akyat. Compress. image ah. Compress nga par. Dito na sa taas. Compress. Ay na, Axis. Ready? 1, up. Gago. Okay.
Revive kayo pa. Tara, Nag-expire balik yung na, ano. balik na, balik na, balik na, balik na. Tangina. Tumingin ka pa. Balik, 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 balik. Basok ulit. Natapak ng arm. Okay, compress muna dito. Sige lang. Pumasok Compress, ng arm. compress na. Compress lang. Wala pa kayo. Sige lang. Ganda ng safety. Tao, mag-image ka tao. Ito, Yamete. CD sa akin, CD. Magsabi ka po para ano, compress. Andiyan si Ray, oh. Ayun, oh. Si Ay, Alex. si, ano, si Alex. Oh, dito lang, dito lang, dito lang. May kalaban tayo. 4, 3, 2, 1. Tara, push. Ready. 1, up. Yung Dami na tabs din ito, oh. Compress. 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 Okay na. 3, 200 PMH, 200 macro. Okay, taas, boy. Sa right ng safety. Baka inabol ako. Sige. Tara, akyat. Di ba yun? Akyat. Tara, sa kabila. Compress muna dito lahat. Compress muna lahat dito. Ito na, harap natin na 3, 2, 1, tara push. Aray ko! Ba't ang layo ng ano nun? Okay, push nyo, laban nyo. Pasok mid, mga namatay. Wag, nasa gilid ako namatay. Down ako ng Rosso. Nakakalimutan. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pero ang tawad yun ah. Layo ko na. Pasok mid. Baba na kayo dyan, pre. Nabot na kayo dun. CD ako. Pasok mid, pasok mid. Apak sa right. YT. Okay, compress dito. Pasok na right. Yamete left. Hold down na kayo, Mick. Left. Okay, compress lang, compress lang, compress lang. Ayun oh, yung sentinels patay niya. Compress muna. Reso nyo yung mga tropa par. Compress. Times na. Compress. Ito, meron ka? 3, 2, 1, tram push. Umakit na ata sa taas to. Bito ko din siya. Nag-event siya, nag-event siya, pre. Mama. Umakit sa taas. Ito, ready. 1, 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 up. Putang my back. Putang inang nag-miss ang puta. Axis. Ice, 3, 2, 1, tara, push yun na. Uy, yung ready. 1, up. Laban yun. Tara, balik, balik, balik na, balik na, balik na. Balik tayo sa right. Kasi reset out. Left. Left. Okay, dito lang, dito lang, dito lang. Compress lang, pasok right, mga namatay. Baka dumating na Yamete. Compress. 3, 2, 1, trap, macro. MS ka na lang, Lex. MS na sa CC. Pamid. Sa master ba yan? Makakalagay ka sa Monster Lex. Isang account. Tara, mid. Ready. 1. Ang dami na ito. Nasa left, may nasa left pa yan. Tara, balik. Compress. Compress. Wala pa ako reset. Okay, compress lang. Nasa taas na ata yan. Sige ba. Lex, makakalagay ka isa, Lex? Hindi. Ikot-ikutan ko na lang pag ano, pag wala. 3, 2, 1, trap. Yamete left line. Buksan ko na yung laptop, saglit lang. Ito, compress lang. Compress lang muna. Compress lang. lang muna. 3, Axis, Ice, wait lang. Wait mo si Axis. 3, 2, 1, tara, push na. Ready. 1, up. Tang ina, ubus. Tinampas ng Tara, bakal. balik na. Huwag niyo isagad pa. Tara, balik sa mid. Makakasahan talaga si Axis. Ang ina-autopats pa naman, regional eh. Tara, dito. God. Makapit nga Tara, yun. No? compress lang. Nag-right, OIP. Sige, boss. Wala. Compress lang ha. Dito lang. Tawa din si Dramatic. Chino. Ha? Compress. Meron ka 3 ko baba. Binitawan ko yung vodka. 2, compress lang. Wait lang, si player par. Wait. Compress. Sentinels right. Yan na 3, 2, 1, MS. drop right. MS. Tara, balik muna. MS muna daw. MS. Ano nito? Ready. Left and right. Ready. 1, 1. Diretso. 1, 1. Up. Ano, putang banatan yun. Nakabihi yan, pre. Tara, macro.
Ito pa yung show, tsaka yung ano, nakabiyan. Tara, macro lang, macro. Focus tayo Bago, dito. buhay pa siya, buhay pa. Ayun. Compress. Ayan mo si Kags. Ito, yung ICC. Compress, 3, 2, 1, track tayo. Nag-mid na, balik. Para pag-mid tayo. Mid. Nasa mid yung, ano kanina. Ato, andun sa taas, oh. Mid gamit ka. Pumasok ng mid. Tara, pamid nga muna. Mid. Dito lang muna. Dito lang. Kalma. Huwag yung muna puntahan para hindi yung bumak. 3, 2, 1, tara push. Flashing na to. Push, ready. 1. Nakabiyan. AP na, Push likod nyo. na. Paling likod ah. Compress na. Tulay ano? Tulay right. 1, tara, push. Diyan na, patuloy. Compress na dito. Dito lang. Compress muna. Compress, dito lang. Hayaan nyo sila dyan. Kaya pati ng mga... Asan yung Yamit eh? Asan boy? Nakatapak R, pumasok ng R. 3, 2, 1, tara pa right boy. Baba lang ha, sa baba ng daan ha. Baba lang, retso nyo, yung Troy ha. Retso nyo. Yan sila hindi mo. Lumipat na, Sed. Okay, compress muna pedis dito. Compress sa pedis dito par. Compress and 3, 2, 1, tara retso. Retso na right. Ready, 1, up. Umabol na. Push, 2, up. Okay. Okay, pwede tayo pumaling likod. Paling lang likod. Wala matras na. Macro ko na. Compress lang. 3, Ito baba. 2, 1, tara macro. Ay, namatay si Bobis. Press mo yan. Dito lang. Pedis lang. Natapak Sana ka. Compress Ito na sa dito. taas, Huwag pre. yung Nasa taas. Sige lang. 3, 2, 1, tara. Akit na. Tumakbo. Akit na. Push na. Diretso. Retso nyo. Ready. 1, up. 2, up. Sige, push lang. O, tara, balik na. Back na. Back na. Tangin na sinag to. Sa left gamit yan, left. Left ba? Tara, baba na nga lang yun. Nakara ko na great. Tara, pa mid. Sige, baba. Bakala ko right. Okay, compress muna dito sa mid. Pumasok mid. Ay, hindi. Lumipat. Okay, compress. 3, 2, 1, tara palit. Hindi Ano kayo mag-boy sa amin? Nasa right sila lahat ah. Yung Yamit eh. Asan? Left. Ito na, Yamit eh. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Emish ka pa tao? Tara, push left. Gemage ako. Sige dito. Tara, macro lang. Hindi tayo mag-aabol dyan par. May kalaban na isa eh. Wait lang, may aming game. Gago yung kahit to. Yamit Compress, eh. macro ko. Check ko baba. Lumipat ng left. Patingin muna ako to. Pa-open pa lang. Sige. Compress dito si Gia. Wait lang par. Mali na pasukan ni sa T. Sa tiba. Asa ka? Left muna. Tara, sundo nga. Tropa par. Huwag mo naman i-image. Ito na kayo mismo. Compress. Wala, may image kayo, boy? Compress. Ako na Lex. Sa tiba, lapit, boy. Aray mo si sa tiba. Nasabi ni. 3, 2, 1, tara palit. Kung pala nagalaw. Pamid. May EPS na di nagkakasundo oh. Hindi, nasa, mali mo. Ito, puwar. Push, malilikuran to, ready. 1, up. 2, up. Patay si Ned. Hindi, mukha mo sa akin. Kikiam. Macro. Likod, senti pa. Ready. Back. Sige, kung kaya nyo mabalik. Pumasok ng right. Compress. Yan, ayun na. All build Dito, right. tara. Balik. Saan yung gamit eh, boss? Mawalang image ah. Compress boy, wala kaming image pa. Okay na. 3, 2, 1, tara push pa right. Alam mo, gago kami sa inyo. Tarantado ba kayo ah? Pedis lang para makalaro lahat. Compress. 3, 2, 1, tara push na. 1, up. 2, up. Patay ka diha, kaibigan. Compress. Sa left. Natapak left. Yamit Asad. Yamit din, nakaapak left. 3, 2, 1, tara palit. Pumasok. Tingnan nyo. Mautak. Tara, baba. Sige, lalabas din tayo mamaya. Pag ano, sinusundan-sundan nila.
Lex, andyan na yung ano mo? Ito, napapasok na. Sige, boy. Tara, akit. Pag naubos natin to, lalabas tayo, boy. Discarte natin. Tara, retso pa. Ready, 1 up. 2 up. Lalabas ba? Puta na, matay pa. Lalabas. Nata. Wait lang. Sinusundan kasi ng mga puki ng inang OIP to eh. Wait lang. Sige lang. Tapak RIP. Wasak na R. Okay. Labas nga kayo lahat dyan, boy. Labas. Pasok tayo right. Pasok nga right bar. Pasok Hindi tayo right. nag-loading sa akin. Pasok right. 8, Pasok na Yamete sa 7, 6, 5, 4, Pasok yan. 3, 2. Pwede na yung ano, Oy Pinoy ha. Oy Pinoy muna. Oy Pinoy. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na lahat par. Pwede na lahat. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. 6 up. Compress. Macro ko. Pasok na left OIP. Okay. Apak kayo bilog. Apak ng bilog. Tara, pasok tayo left. Labas kayo dyan. Labas. Wala kami. Pasok tayo left. Meron na. Left. Pasok tayo left. Punta lang ata. Tapak Yamete. 8, 7, Pasok Six. Yamete. 5, 4, 3, 2, 1 up. Sige, laban nyo. 3, 2, 1. Yamite, ready. 1 up. Laban nyo. 2 up. Ikaw yung Three, nagsasarta, Ray? Sige, laban nyo. O, tara, labas. Pasok tayo right. Pasok tayo right, kaibigan. Pasok din Yamete. Okay, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1 up. Vegetable na, pare ko. Okay, laban nyo dito, kaibigan. Laban. Sige. Yamite, asan? Hindi pa. Sa labas pa. Clear yung ano, walang tao. Apak lang kayo bilog, Apak lang bilog. Hindi, Apak lang bilog, pare ko. Sige. Tara, labas. Labas, tapak tayo mid. Tapak mid, 3, 2, 1, tara, pasok mid. Pumasok na R Yamete. Lombas. O, labas, pasok tayo right. Nag-left. O, tara, left na lang. Left. Sitaw mo? Ano bitaw? Ito lang, 8, 7, lalabas to. 6, 5, Yan. 4, lalaban, 4, 3, 2, 1 up. 2, up. 3, Malas ko naman. Nabunot niya. Magalalan, dito ako boss. Ire-reso kita. Wala compress na. Patingin ako Monster Lex ha. Hindi na yan. Okay na. Compress. RIP. Compress nga, dito lang. Huwag kayo lumabas. Pasok. Left. 3, 2, 1. Drop na PU. SU. 3, 2, 1. Tara, baba. Wala kami yung Global Mehmet Sid. Pamid. 5 seconds, 5 seconds. Back. Macro ko muna. Dikit. Hindi 3. pa pumapasok OIP. Hindi pa pumapasok. Pumasok Sige. na. Saan pumasok? Right. R. 3, 2, 1. Tara, baba. Asan Senti? Ano? Yamite. R sila kanina Yamete. Sige. Tara, macro ko. Oh, balik. Ay, sino to? Jason to. Kill nyo nga. Pamid tayo par. Pamid. Hanapin natin Yamite par. Para hindi tayo magabol dyan sa mga puki ng inang. Wala. Nandun na ata. Compress nga dito. Nasa right ata. Wala sa akin. Compress. 3, 2, 1. Tracker. Gago, may nang BBA. Kaya nga eh. Si Ray. Uy, tangina, sa labas ako. Sa baba, 3, flashing. 2, 1. Tara, baba. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Tutro eh. Sa labas ako. Gogo ko. Compress, dito lang. Compress, may namatay. Ako lang. Dikit. Pumasok ng L OIP. Compress. Asan si? Compress mo muna. 3, Yamete.
2, 1 drop palit putang. Hindi lang, takbo lang kayo. Recho le par, lecho. Recho. Sa mid, Yamete, papasok. Okay, dito lang. Back. Dito lang tayo, par. Pumasok Dito na. lang. Dito lang muna. Dito lang. Kalma yan. Kalmahan nyo lang, par. Sige, patayin nyo pag lumalapit, ha. 3, 2, 1, trap. Pamid. Ready, 1, up. First target. 2, up. Gago, boss. Siya ah. Tara, balik, compress. Macro ko. Hindi tayo mag-aabol dyan sa Oy Pinoy, par. Sila dapat mag-abol sa atin. Compress. Axis, pre. Compress, okay na? Wala pa. Compress lang. Mga tapak na Pressure par. set. Wait lang. Compress. Umakit Flashing sila. taas, flashing taas, flashing taas. Wag. 3, 2, 1, tara paray par. Sila mag-aabol sa amin par. Papasok. Sige lang. Pinapatay sila. Sige, compress nga dito lang muna. Lumipat ng L. Pumasok. 3, 2, 1, tara mga ko. Tara, balik. Sila mag-aabol sa Kuchino, atin par. huwag ka kumalas. Hindi tayo Wait lang. mag-aabol dyan. Okay, takbo. Tara, push palit. Tapos may walk ka nga dyan sa'yo, no? Okay, magpapa-compress ako. Compress muna. Compress. Sige, compress lang par. Compress. Sige, J. Image mo yan. 3, 2, 1, tara push. Yamit eh. Push. Ready. 1, up. XX, kumombo. Patay. Si Cavalier. Tara, macro. Balik. Galing taas to ah. Compress. Si Ice, pasali ako si Ice. Ray, timing nga muna Ray. Compress. Pasali nga si Ice Boy. I4, compress ka na muna. Wala pa. Sino party ka, Ice? Triple. Chay! Okay nang ina, wala sa party kasi. Kunin mo na Sabi nga. ko, Chay. Kunin nyo na kayo. Chay, kunin mo si si Ice. Salin nyo. 3, 2, 1, tara pa mid. San? OIP. Mid. Sige, tara pa mid. Mid yan. Flashing na sila. Recho. Wala, na-delete tayo. Okay lang yan. Push. Ayun, lumabas na kayo, par. 1, up. 2, up. Tangina. Namatay pa. Swerte lagi nung Cavalier, ah. Ano ba si Butch? Compress na sa mid, ah. Yung onin pasali. Wala. Tara, revive mo na lang. Sino ba? Sino ba patay? Pasok mid. Sa tiba. Okay na. Pasok na mid. Sige lang. Compress. Right yung Saan Yamete, pumasok? OIP. Saan? Right yung Yamete, left OIP. Tara, parade. Nag-issue yung dalawa namin. Nagasapan. Tangina. Nasagasaan na full charge na e-bike. Takit. Axis. Nasaan ka? Compress. 3, axis. 3, 2, 1, tara push na. Ice. Yung dalawa sa likod Ready. siya. 1, up. 2, up. Putang ina mo. Swerte. Okay, diretso nyo kami par. Diretso mid. Meron pa, ha? Diretso nyo mid. Mid. Pasok mid. Siya na ako Kayo dito. pumasok. Ah, Pasok mid. Sa mid, yung ano. Push nyo mid. 5, Ako din ang net. 3, 2. Push na mid. Asa kayo par? Push na. Dito kalaban. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Okay, laban nyo. Beso ko. Sido. Okay, laban nyo. Laban, compress, yung wawa. Ito pa, Aba. sentry, ready, 1, up. Compress. Compress. OIP. Hindi ko nakita sa inyo Yamete. Sige lang. Asan yung OIP? Sa R. Nag-miss 3, pala yung... 2, 1, tara pa right. Compress, pedes. Compress. 3, 2, 1, tara push na.
Okay, ayos. Unahan mo, pare ko. Ready? 1, up. Bagong ganda ng cancel ni Gia, par. Aray ko! Na-cancel ako. What the hell? Sa Progress. Yamete. Shit ako. Compress. Ito ng sense ng IP. Ito mo na daw Three. yung IP. 2, andra baba. Palit. Compress muna sa baba. Tangina na nag-flashing na kagad. 3, 2, 1, racket. Left and right, left and right, left and right. Ready? 1, 1, 1, 1, 1, up. 2, 2, up. Oh, okay. Okay, compress. Shito, mareso to shito. Compress, Shito compress, ako. compress. Apa nga kayo ng bilog, para. Apa kayo ng bilog. Hindi daw IP. R Yamete. Okay, okay. Compress nga lang kayo dyan. Dyan lang, dyan lang, dyan lang. Dyan lang. Compress kayo dyan. Compress. May siya, par. Tinaha. Meron. Puta, ba't yun lumabas? Putang ina, Diablo din kayo, par. Nahabol ko 2, 1, F12. tara, Oh, pamid. Pamid. Sabi May issue ka, eh, Lex? kaya nasus- meron ako. Okay, sige. Sabi lang Compress, pedes. Grabe siya, no? Sabi lang pag kailangan mo 3, 2, 1, tara, issue. push. Bait ko kuya ko. Pasok mid. Ano, i-deduct ko sa'yo ito mamaya. Compress. Nagano sila, nagmamaster ako IP. 3, 2, 1, tara, baba. Kumalas ulit, inalisan nila. Okay, baba. Tara, Ayun, push. tulala, Ready? oh. 1, up. 2, up. Tang ina mo, namatay ako. Bukatira sa akin. Tara, compress. Macro. Hindi pa. Sasalisi pa kayo. Compress. Report. Nabig ka muna dito. Nakapak left o. 3, 2, 1, track at mid. Miss mo na sarili mo to. Pumasok na ng left. Ilang? Asan? Compress nga muna macro ko. Pabihin nga ako, Ray. Asan yung Hindi ano? pa fully pumapasok. Yamete, asan? Compress nga muna. Ay, Yamete. Sorry sila kanina eh. Nawawal. Nawawala. 3, 2, 1, track it nga sa taas po. Yung mga hintay Yamete. Tara, baba. What the hell? Wala. Compress. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Dito na sa baba na. MS. Pamid. Hindi pa. Oo, ba pala. Ready. 1, 1, Gia. Ready, 1, 1, up. Ano? Push. Yung IIG. Push. Ang ina, delay na ako. Delay din yun, ah. Tara, Delay push. na sa likod ko, May BA yan yung wawa. Pare. Delay na ako. Delay pa rin yun, ah. Compress nga mid. Grabe naman yun. Kaya sasabihin. Diablo yun, ah. Tara, pasok mid. Tangin na yan. Compress. Nakaapak left o. Uy, ano yung tropa? Lumipat. Pumasok ng right o. Compress. Patay nyo, no? 3. Compress. Yamete nagmamonster. 3, 2, 1, tara, baba. Axis. Go. Pare ko, sync lang, pare ko, Axis. Ready, 1, up. Huwag na kumombo, par. Oh, Hindi pa rin sa akin. Masama na ang monster. ang bilis nila bumawas ah. Puro ink yan. Macro dito. Congress. Ayun na, oy Pinoy, ready, 1, 1, 1, up. Naku na ako. Puta, kinancel ni Juday. Ay, putang ina ka. Sige, Renzo. Arte pa, likod nyo. Reso. Pareso nga, par. Kaya. Pareso. Yung Gia nga. Yung kay Madam Gia Gia pa din, yung Gia. Congress lang. Boy, pareso na ito sa macro ko, boy. Ayun, nasa ano. Ayun na, sige. Congress. Nag-right sila, OIP at saka Yamete. 3, 2, 1, rocket. Macro. Pati Sentinel pumasok. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1, 1, up. Putang ina mo!
Tatapak Oh, L. Beso par. Cheddar. Yes. Pumasok mga LOIP. Raise mo nga par. Par eh. Ay, gago, na-cancel. Yawa. Ginancel. Gamit ay mid. Compress. Nan, Tapos dalawahan lang. na ako nun ah. Left. Compress muna par. Wait lang. 3, 2, 1. Tara pa mid. Baba lang, baba lang, baba lang. Diablo ah. Oh. Oh. Oh, titrade pa par. Naka-trade yan. Tara, balik. Dito lang. Diablo ka ah. 3, 2, 1. Tara, kat. Par, naka-trade yan par. Hindi mo masisilisihan. Tara, push. Ah, baba, balik, 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 baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Putang ina yan. Ready, 1, up. Yung packs. Push. Tang ina mo, Diablo, patay kayo dun. Cancel ko yung akin tao. Para sa'yo naman to. Kobe pa, likod. Tara, likod, Kobe. Pamid, pamid kayo, pamid, 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 pamid. Gagi, nag-image Nasa mid. na. Di yun image. Okay lang, Inspire ko. Ah, sige. Ay, Mitch, Compress. yung sa akin. Meron may sira. Sige, pre. Kung 10 yan, so Par yung akin inspire. Compress. Gagi may isa pa pala. Compress. Hindi, wala rin dito. 8, 7, 6. Lagi. Dito lang. 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push. Ready, 1, up. gusto rin na scout. Gusto niya yung set. May buhay pa si Vivi ah. Papasok ka na Congress, sentinel. Pumasok sentinel. 7. Eto na, likod. Ready, 1, Likod, up. likod. 2, up. May Tang ina mo, kung Lorenzo ko. 3, up. Ulit. Buhay pa si Troy. Ang gago. Tama. Ano yung judo yung hindi ako masigabo ka. Yun pa. sa likod ko na pala. Oy, ready, 1. Axis. Ready, 1, up. Oh, kinang ina mo. Pinatay ka ni Luffy, kaibigan. Oy, right. Yami right din. 1, up. Tangin lang yan. Payag ka nun, par. Tangin lang. Nag-right lahat. Pumps dito. Ano ba yun, Axis? Kinombo ka. Ika, pre. Naunakan, par. Image ako. Kitang-kita ka, par. Wala. May hina ka. Compress. RN. Uy. Saan? RR. 3, 2, 1, tara pa right. Tangin lang yan. Nagbibigay pa. Ayop na yan. Nanonood ako eh. Kaya nga eh. Compress. Pedes. Para makalaro lahat. Compress. Compress muna, par. Wala. Oy, Pinoy na lang andyan eh. Oh, 3, 2, 1, tara, Axis. Huwag ka na mag, ready. 1, 1, 1, 1, up. Patay sa ano. Compress. Masakit. 7, JK, sa gitna niya, pre. No? Archer. 5, Ako, na-cancel ako. 3, 2, 1, 1, up. Munti ka na nga rin ako. Pwede pumasok ng left. Inject ah. Nakabihin na Hindi ako inject. patay pa. Compress. May image ka tao? Meron. Nagpitaw na Nice ako. one. Compress. Okay na? Diretso. Wait lang. Dito lang yung BDK pa. Pasok right, boy. Left, FP pa yata. Pumasok ng left. Yami tayo. Wala. 3. Tangina mo sa kabila. Asa nun? Balik. 3, 2, 1, tara, baba. Ikaw dito. Lex. Balik ka. Baba. Gano'n ko kaya si Butik. Maglilip. Sumunod sa akin eh. Tara, makro. Pamid nga ta. Compress nga muna dito. Ang kalat natin para compress. Yami tayo nag-L na rin. Compress. Ang kalat para compress. Okay, wait lang. Wait lang para. Yung party ko. Nagkakalat. Compress. 3, 2, 1, tara, makro. Hindi ka natin. Okay, akyat. Sentinel sa Ay, baba. umakyat na. Ready, 1, up. Uy! Kinang ina diniretso! Tanginang tarantado. Gusto sa marami yan, ah. Likod ah. Archer ah. Sige, ubusin nyo muna. O, tas paling likod. Paling likod, ha. Meron sa taas, ha. Ito na, akit na. Dito na sa baba. Ready, 1, up. Sige, na-tornado yung par. Push nyo, par. Sige, laban nyo. Ready, 1, up. Ito yung Luffy Axis, oh.
Bawian mo nga, par. Ang Bawian nakinansin. mo nga, par. Ito, par. Alam mo, Gawin, maling tao na naman. Para balik. Yung dyan, oh. Wanap. Kanya set. Makro, Left, makro, left, makro. Left. OIP, Left. nag-meet. Left. Axis, asan ka? Ito. Comboin mo nga, kaibigan. Nice No, one, Aki. sayang. Nasa mid sila. Oh, Yan, press. tayo sa OIP. Ito nga. 3, 2, 1, trap mid. Tangina ni Axis. Hindi ka nakabawi, par. Hindi ka pa rin nakabawi. O, compres muna, Pedes. Pedes muna. Axis, unahan mo nga. 3, 2, 1, trap. Okay na yun, nag-light speed ka pa, par. Okay, ready. 1, up. Tangina, ano to? Ganyan. Okay, 8, 7, 6, Sidera. 5, 4, 3, left and right na, 2, 1, up. OIP, pumasok ng left. Okay, compres lang. Compres, macro. Sentinel Gago pa. yung Lucky, Gago. no? Ano ba ba Ano siya? yun? Hindi ko nakita. Ibang mga... Sito pa yung nabot na eh. Kaya, Compres. Ano Yamete? Compres muna. OIP left, tsaka Yamete left. 3, pabay ako, Ray. 3, 2, 1, tara, push. wala na ako fights. Compres muna sa box. Back axis muna ka na. Compres muna, compres. Compres. 3, 2, 1, tara, push. Nice one. Sick boy. Axis. Ready. 1, 1, Gadot tama. 1, up. Hindi 2, 2, up. tumira. Ay, si. Nagmamonster OIP ah. Nasa O, baba. compress. Dikit. 3. Image na. 3, 2, 1, tara, baba. Nakapokus sila oh. Kumpulan. Push. Ready. Ice, Gia. Ready. Okay, push nyo na pa. Ready. 1, up. Sige, monster na kagad ha. Push. Push. Sa monster kayo ha. Sa monster par. Sige, monster. Makukuha natin. Ang bilis din ano. Macro. Akin. Meron. Compress. Hindi, okay na. Pumasok ng right, OIP. Pumasok ng Ah, right. Send, Teka, yung ano. lumipat na. 3, 2, 1, tara, palit. Pumasok left. Uy, gago. Presyo nga, pre. Compress nga dito muna. Dito lang. Compress lang. Yan. Yung yamit eh, asan? Tanga na, Nasa compress. right, nasa Dikit right. nga kayo. Compress nga muna, par. Wag una. Yan na. 3, 2, 1, tara, push. Left and right, pare koy. Axis. Pare koy. Push mo nga, pare koy. Ready. 1, up. 2, 1. No, macro. Yamete nasa right ka na. Compress. OIP, nakaapak sa right. 3, 2, 1, tara, baba. Pumasok mo ng right. Pati sentinel. Compress. 3, Matakas lang. 2, 1, tara, akyat. Makakapasok. Wala akong dito. Ready. 1, up. Cancel. 2, up. Ay, Putang ina ka. Yamete nakaapak sa mid. Pumasok. Teka lang. Pumasok Ganyan? sa mid. Right. OIP sa left. Yamete sa mid. Compress. Oy! Compress pa lang. 3, 2, 1, tara, pamit. Sedo, si Rayo. Nagalawa na rin yun. Pamit. Ready. 1, up. Likod meron na. Okay, Compress. Galing Paling sa likod.
Compress na. Compress muna. Combination. Wala ko ipiyan na tingin. 3, 2, 1, tara. Compress na. San... Dito lang. Wag. Papasok yung Yamete, left. 3, 2, 1, tara. Balik par. Yaman mo si Puchoy dyan. Takbo siya. Patay. Compress muna. Axis. 3, 2, 1, tara. Push. Hindi ko napito. Ready. 1, up. Tara, balik. Compress. Paling likod. Compress. Kung sa party ko pa. Compress. Macro. Macro lang. Natapak arm. Yamete. Tara, macro. Pamid tayo. Pumasok. Ipiyan doon pa rin. Ito na, ready. 1, up. Boom. Nice, Chino. Naka-cancel ka ata, pare ko. Sige, ubus nyo. Pasok mid, mga namatay ah. Naka-cancel ka, Chino? Compress. Oo, naka-cancel ako. Ito na, patayin nyo na yung loop. Ready. 1, up. Patayin nyo. Kahit tropa. Wag na. Ayaw nila eh. Wag. Dito lang. Wag. Ay, di 3, 2, 1, tara right. Diretso lang. Wag nyo na patayin. Nasa right din yan. Hindi na sumuksok eh. 3, 2, 1, tara push. Putay nun. Diablo 2. Compress. Wala pa. Guard pa. Three, 2, 1, tara. Pamid tayo pa. Pumasok ng left, Yamete tsaka OIP. Compress sa pedis muna dito par. Compress. Bago. 3, Yung OIP. 2, 1, tara push. Push na. Nahuli lagi si Axis. Patayin nyo. Nalilikuran eh. 1, up. Okay, apa kayo sa bilog. Wait lang ah. Nakaapak ng right. Apak, labas na. Pasok tayo right. 3, 2, 1, tara. Pasok right par. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Okay. Pakulit ng bilog ha. Wait lang ah. Wala ka, Lex. May ribbit, naka full box ka na nga eh. Apak ng bilog. Immortal na. Apak ng bilog. Sa labas na. Apak ng bilog. Wait lang. Kapatagi. Ipapakiramdaman mga gago. Salpukan to, apat na gil. Natulalaan na tong mga to. Apak left. Tara, pasok tayo left. Left tayo. Putang ina, di pa bilo mga labas par. Wait. Labas. Pasok mid. Eight, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dito lang sa box. Box 3, 2, 1, 1. Up. Ang layo agad ako. Paapo mo siya OIP na ready. Compress lang. Sa left pa rin Compress. yung IP. Dito lang. Ano Asan OIP? Nagdala ako. Umalis. 3 kontra pala.
Ang ina mo. Ito. Manila. Ready. 1, 1, 1, push. Ready. 1, 1, 1, up. Lupi. Pang. Push. Wala na, boss. Combos ka muna dito. Tapak El, Yamete. Yamete. Combos lang. Huwag mo lang kayo pumush. Combos lang. Alam ko na 7 ko. Star, Sige, comboin mo. Combos lang. Okay na mo. Nice assist. Pasok na yung Yamete. Pasok na. 3, 200 push left. Ito na. Ready. 1, 1, up. Back na. Huwag na. Compress. Star, yan yung casting. 3, 2, 1, tara baba. Wala pa Yamete. Natapak R. Ito na. Ready. 1, left. Ready. 1, up. Sumubod na yan, gawa. Check up mo na yan. Tara, balik na. Dito lang. Musashi o, tsaka yung ano. Compress. Wala akong ano. Okay na mo na image ko. Pwede pumasok ng left. Asan yung ano? R. 3, 2, 1, tara. Parade. Ito na. Right side G right side. Ready. Wag din. 3, 2, 1, tara. Push. Yun lang. Push. Ready. 1, 1, 1, up. Ulo! Totoy. Tatawanan to. Compress. Ah, nagmamonster IP. 3, 2, 1, image. 3, 2, 1, tara baba. Okay, start Yamete lang. pumasok ng right. Sige, boss. Gear. Ice. Head knees. Ready. Ice, delay mo lang konti. Ready. 1, up. Wala kang drop kay Chin. 2, up. Okay, pa-deny nga ako. Deny muna monster pa. Monster. Jay! Kikita mo ako? Hindi na lang umamin eh. No? Makro. Okay, Sabihin mo lang. Ito na harap ha. Harap, Compress lang. Compress lang. 3, 200 macro nga. Asan yung... Pato. Oy, Pinoy. R. Tangin na, tara, balik. Dapat nyo sketchy na, pre. Ayop. Bilang na. Tara, push. Wala rin ako eh. Dalawa tayo eh. 3, 2, 1, tara, push na. Ready, 1, up. Push hanggang portal. Push na. Isa tayo, siyan. Puta, patay din na pala ako. Hold on ako pare. Okay na lang. Patay din. Okay, laban nyo bar. Laban lang. Mag-right sila. Okay, laban pa. Isa pa, ready. 1, up. Okay, laban lang. Left and right kayo. Pasok, right. Mga namatay. Ready. 1, up. May Palit pinag-left. ah. Ikaw Okay, dahil. laban dito. Laban, bar. Laban nyo. 2, up. O, compress. Macro ko na. Magpapamaster yan. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. MH lahat yan, siyan. Axis, sige, delay mo konti yung sayo. Pumasok kaya may TR ah. Kuha mo to pa, ready. Wala, tara, balik, gilid. Yamete right. Compress nga lang dito lang, kalmahan nyo lang. Saan ka? Saan kayo papunta? File yan, side? Oh, fine. Compress. Hold on ako ah. Okay, takbo Ikaw. lang. Wala ako dyan, pre. Pupush natin to para 3, 2, 1, tara, push na. Sige, I4. Ready. Takbo na kayo. 1. Nice, Lupi. Push na. Push na, par. Aray ko. So, pwede na res. Bia, andito si Kobe Sagdan. Reso par. No res. Okay, laban nyo. Putang ino, namatay ko pa dun.
Pasok ulit, pasok ulit, pasok ulit, pasok ulit. Kung may repepe na si Siya. Left, 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 left. Asan yung ano? Patingin ako master. Yamite, nandun yung Yamite ngayon. May namatay ako. Master? Hindi pa naman. Nandun lang sa mid. Tara, macro. Macro, compress. Hello. Compress muna. 3, 2, 1, tara, baba. Wala kami, di na ako tulog. Ina. Delay na naman. Left, 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 left. Wala akong SU sana. Asan yung OIP? Compress ka muna. Kasi nakatingin tong isa eh. Compress. Parang kapalik. Compress muna. 3, 2, 1, tara, pamigyan muna, boy. Ito na, likod. Ready, 1, up. Ayun na. Putang ina mo. Balik na. Compress ka dito. Pareso ng mga tropa par. Copy pa ako. Yung J, pareso ng J. Compress. Yung Sven na lang, boy. OIP left. OIP left. Compress. Yung Sven, wala, I4, pareso nga nito par, pareso. Pareso nga yan par. Ayun o. Paiga. Compress. Sige pa. 3, 2, bay mo ka ako, Ray. Compress. 3, 2, 1, trapos. Akyat. Si Diretso. Pamid. Nagpamid. Tara, diretso mid. 8 minutes na pala. Compress nga muna, compress. 3, 2, 1, tara, push. Guys, si Gia, pa-image ako. Hindi Yeah. na, meron pa. Itong inubos. Ready, 1, up. Si Chill. 2, up. Reso par. Shit, may patay sa party natin. Iba pa ni Rezo. Ayos ka. Reso. Eh, ano sa senti sa mid ah. May senti sa mid. Oh, ubusin niyo muna senti sa mid. OIP, Diretso, boss. nag-mid, OIP. Pasok ni mid mo na namatay. Nagkukuhin na pala yung ano no, yung Valhalla. Bati na ulit sila. 7. Left and right na kayo. 4, 3, 2, 1. Hitable na. Lex yung ano, Monsterlets mo. Oh, Tribit, try. Sige ako. Kapar, pinakancel ako. Ina mo! Baka makabitaw ng creeping mo para i-cancel. Nagpitik ako doon, Lex. Wala ko eh. Sige, meron na. Tulid ako. Pukilang ina. OIP, Hindi mo lang pumasok bumalik. Pasok. Gamit na nag-ride. Pasok mo na mid. Gapang boss, pin gapang sagat. 6, Di ba? Okay. May Sino? misa ako. 3, 2, 1. 1, up. No, bundid ka tuloy. Yo, ayun yung ano. Patay ako. Patay, sino yun? Paano mo sa akin? May na. Yung lupi. Mid, pumasok ulit ng mid, OIP. Mid. Ito, likod. Gamit eh. Noise Pumasok cancel. Ano? What? Pumasok ka. Putang ina. Ako na naman. Si Dereso. Likod. 2, 1. Hitabol na likod nyo. Ready. 1, up. Ina talaga. Sinunong pats gago. Bitaw Gamit na papasok ng mid ah. Sige, dito lang. Yeah, pre. Yan ang pumasok na. 7, 6, 5, Right, OIP. 4, 3, 2, 1, up. Yung siya nakabayin na yun. Oh. Nasa right to, OIP. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Ay, Sasalis- nagmamaster na. Sasalisin. Konti lang sila. Ayun. Kaya kompleto na. Ready. 1, up. Up. Push. Walang damage yan, pre. Kahit na Trap, ano yan. Balik. Asan yung Yamite? Mid. 3, 2, 1, tara pa mid. Okay, akyat. OIP yan. OIP, pumasok ng R. Akyat muna mid. Pupunta R. Ito, left side.
Walang kayong emission. Ready, 1 up. Boss! Kinang ina! Diablo! 1 up. Ay, hindi na kami guys. Higit ko yun. Aray. Kinang ina, makulit ka. Gago. Mali na na-brace. Mali na rin. Macro. Compress lang. Compress. Compress na. 3, Nagmamonster ulit ah. 2, 1, tara, baba, master na. Ilang po. Kakarating na. Baba. Yamite nag-right ha. Sige lang. Ina. Ba yan, pre? Nung dikit-dikit di mo binitaw. Ready, Meron ka na. 1 up. 2 up. Gagi, hinabol ko lang si Poch, pre. Tara, balik. Master nga muna, par. Wala, iniiwan Tara, mo. master tayo. Master. Iwan to may ako. Master. Patay mo ako, Lex. Sabihin na tayo. Yung dyan, no, papatay ako niyan. Wala na, nasa baba na ako. Nabito ko. Tara, Macro. May pin sa left. Ito, galing right, ready. 1 up. CD Saka na rin ako. Aray. Hindi ko maka... Gusto niyo pumasok. Ikaw muna Compress rin. lang, dito lang. Huwag kayong umakyat. Nandiyan yung Pre. sa OIP. Naka-off ka? Rest. Hindi ako. Ba't ganun? Thank you, Je. Compress lang, dito lang. Nandiyan yung OIP. Harap natin, ha. Saglit lang ah. Nandiyan na yung Lang. IP ah. Sa gilid. Ito na, likod. Ready. 1 up. Hindi ako nakababa. Sino yung Tara, balik na yung RT. Compress. Yamite nasa mid ha, pati sentinel. Compress lang. Yung dito, sa macro ko. Mid. 3, compress muna. 3, 2, 1, trapa mid. Akyat. Itamaan yung dalaw. Ay, tinamaan. Ready, 1 up. Diablo. Nakabiinin Ayan. dyan. Ay na, oy, Pinoy din na. Ready, 1 up. Oh no. Sa Kalex. Ito, sa gitna. Ngayon, labasan mo na ako. Sentimid ah. Ready, ready, 1 up. Lupi pa sa gitna. 7, Sorry, J. 5, likod, 4. Dito lang, 3, 2, 1 up. Mabilis ang ubos lang, par. May image ka pa, Lex. 3, Malapit 2, na. 1, tara, macro ko na. 3, 2, 1, tara, baba. Sige Baba, lang ako. baba. Kasi hindi tinamaan. Sasalisiyan, pa. Sa likod. Baba. 2 minutes. Compress, dito sa macro ko. Yamite. Ito na. left. Ito na, harap natin. Ready, 1 up. Tang ina, walang kasabay dun. Balas ako tao? Rezo. Sige pa. Sige Kailangan lang. mo. Miss. Puta Sige, pa. laban nyo. Laban pa. Kobe pa, Kobe. Yung Kobe daw. Compress. Wala rin, one. Yan o, likod po. Sentinels po. OIP nag-left. Ay na. Ready, 1 up. 2 up. Ako Mid, ng buhay mid. niyo. Kinombo ng Archer. Hindi OIP namatay. nag-mid. Compress muna. Compress. 3. Pasok kayo mid, mga namatay. 3, 2, 1, trap mid. Sentinel mid. Yamite mid na rin. Pamid. Ito na, ready. 1 up. 2 up. Sayang. 3 up. Sige, laban pa. 1 up. Web na yun. Wala akong pares. Masok Lapit na. Pumasok. Yamite. Sige, laban nyo lang. Laban pa. Isa pa, ready. 1. Push nyo. Wala ako dyan. Ready, 1 up. 2 up. Takot na. Cellphone. 3 up. Wala na rin oras. Ready. 1 up. Ang ano ko, napatay pa ako. 2 up. 3 up. Piti kayo dyan. Laban pa. Meron pa yan. Ready, 1 up. Ano? Wala na ako. Sige, laban nyo pa. 3, 2, 1, 10. Yeah. Nice. Top 6.
Ay, putang ina. Attendance. Yung gold coin na bili mo. Maki, blue ulit tayo kayo, Maki. Blue daw sila. Blue daw ulit kayo, par. Red ulit kami. Sa red kami. Okay. Ganda yung laban ka. Attendance sa market ah. Kulang pa. Ayaw sa akin. Hindayin ko na yung ano. Ang oras yan, Lex. Oo, nalito akong konti. Hindayin ko yung bata dito. Ang pili pa ba? Ito maraming